हॉस्पिटलाक ॲम्ब्युलन्साची गरज आशिल्ली ती मागणी विश्वजीत राणेन पुराय केल्ल्या खातीर विरेशान ताचे उपकार मानले। मंडूर हेल्थ सेंटरान सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान संबंधित अधिकाऱ्यांसयत सायट इन्स्पेक्शन केले। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मंडूर रूरल हेल्थ सेंटरान कसल्यो सुविधा जावपाक जाय ताचेर तपासणी केली। गोयचे एक फामाद रूरल हेल्थ सेंटर आशिल्ल्यान तातूंत सगळ्यो मशिनरीज आसप गरजेचे, देखून संबंधित अधिकाऱ्यांसयत बसका घेवन भलायकी मंत्र्यांकडेन मांडटले। हाचे आदी आमी ॲम्ब्युलन्साची मागणी केल्ली ती 2 दिसां भितर विश्वजीत राणेन पुराय केल्ल्या बाबतीन विरेशान ताचे उपकार मानले। आयकात विरेश बोरकाराक। थोडे दीस पयलू आमी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक वचून मेवले आनी आमचे खुबशे पेंडींग वर्क्स जावं कितें कामां उरलेलीं पळय तेच्या बाबतीन डिस्कशन केलें आनी तेन्ना रोखडेच आमच्या डिना कडेन बाकीचे हेल्थ ऑफिसर्स अंडर सेक्रेटरी आसा बाकीचे ऑफिसर्स आसा तेंचे कडेन मिटींग घेतली आनी तेणें डिसायड केलें की आयच्या दिसा आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हेजें सायट इन्स्पेक्शन करून एंटायर जी कितें फेसिलिटीज उरलेली आसा जावं कितें प्रोवायड करपाक जाय तेच्या बाबतीन पळोवपाचें आनी तेजेर डिसिजन घेवपाचें। तशेंच बाकीचे आमचे सब हेल्थ सेंटर्स आसा तेंचे बाबतीन आमी उलयल्ले कित्याक आमच्या मतदारसंघात खुबशीं सब हेल्थ सेंटर्स आसात तेजी समज कंडिशन बी सारकी ना तेंय आमी डिस्कशनार येयल्ले। GMCच्या बाबतीनूय थोडें आमी डिस्कशन केल्लें पण मेजर जो हें आसलो तो म्हणजे आमचो हो रुरल हेल्थ सेंटर आनी हेजी फेसिलिटी म्हळ्यार तुमी पळयता आसतले वन ऑफ द बेस्ट रुरल हेल्थ सेंटर आसा आख्खे गोंयान आमी म्हणूंक शकता आनी तेजी फेसिलिटी आनीक बरी जावपाक जाय कारण हें नवीनूच बांदलेलें आनी खुबश्यो थोड्यो फेसिलिटीज सच एज लेबर रूम ही फेसिलिटी डिले जाल्ली आसा आनी तीच आमी रिक्वेस्ट केल्ली की एक लेबर फेसिलिटी इतल्याच कारणाक डिले जाला की एक टॉयलेट जे आसा टॉयलेट ब्लॉक आसा तो भितूर येवपाक जाय तो भायर आसता त्या कारणाक लागून तो डिले जाला सो ते आमी रिक्वेस्ट केला की तें बेग्याच्या बेगीन जावचें म्हणून। तशेंच एक एम्ब्युलन्स आमी मागयली की एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्ब्युलन्स दिवची म्हणून आनी ती मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्या नंतर रोखडीच एक 2 दिसां भितर ती आमकां एम्ब्युलन्स हांगा प्रोवायड केल्ली आसा आनी तेका लागून खरेंच देव बरें करूंक सोदता मिनिस्टराक कित्याक तुरंत खूब डिले जालो तरी पूण तेणेन रिक्वेस्टाचेर रोखडीच ती एम्ब्युलन्स हांगा हाडली आनी ती एम्ब्युलन्स खूब गरजेची आसली कारण खूब जाणांक हार्ट अटॅक्स बीन येता आनी तेन्ना तसली एम्ब्युलन्स आमचे कडेन नासली आमचे कडेन बेजीक एम्ब्युलन्स आसली आनी ती एम्ब्युलन्सीन पेशंटांक आमी GMCन व्हरताले सो ती आमकां बेग्याच्या बेगीन मेळ्ळी। तशेंच बाकीचे म्हटल्यार आमी थोडे डिमांड केल्ले आसा ते म्हणजे ब्लड टेस्टिंग फेसिलिटी जे बेजीक ब्लड टेस्टिंग जी आसता ती हांगाच करची म्हणून सो डिना कडेन आमी उलयल्या। तशें आमी एक्सरे मशीन जे एक्सरे बेजीक युनीट जे आसा तेय हांगा करचे जे करून आमच्या लोकलांक हांगा बरी फेसिलिटी मेळटली। तशेंच मेडिसीन जे आसा ते स्ट्रीमलायन जावचे हांगा केन्ना अशें गॅप पडपाक जायना मदीं मदीं गॅप पडले जाल्यार ते प्रॉब्लेम जावपाक जायना लोकांक। आमकां रिक्वेस्ट येताले आमच्या सरपंचाकूय रिक्वेस्ट येताले की गॅप मदीं मदीं पडटा पण ते आतां स्ट्रीमलायन जालां कित्याक आमी आतां चॅक केलें की टोटल स्ट्रीमलायन जालां पण हें कंटिन्युअसली स्ट्रीमलायन उरपाक जाय। हेल्थ सेंटराच्या क्वॉर्टर्साची जाल्ली अवतिकाय पळोवन ती डेमोलिश करून नवी बिल्डिंग उबारपाची आमची तयारी आसा। ताका लागून आमी विश्वजीत राणे कडेन उलयतले आनी गोंयची वन ऑफ द बेस्ट रूरल हेल्थ सेंटर करतले, विरेश बोरकारान आश्वासन दिला। जो मेजर हें आसा म्हणटा तो हांगा एक क्वॉर्टर्स आसली जी पयलींची स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा तेजी बिल्डिंगेची कंडिशन मातशी विकट जाल्ली आसा आनी ती तेजेर कशें आमी डेमोलिशन करून कशी दुरुस्ती करची हेज्या बाबतीनूय आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा आनी तेकाच लागून आयज हें सायट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ ऑल हेल्थ ऑफिसर्स जे आसा तेंच्या वांगडा हांगा आपयल्लें आनी एक सक्सेसफूल रित्यान म्हटल्यार टोटल स्टाफांक घेवन आमी सक्सेसफूल रित्यान हें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी बाकीचे कितें फेसिलिटीज जाय ते डॉक्टर बांदेकर यांच्यांनी सांगल्या की खुबश्यो फेसिलिटीज हांगा इन्क्लूड करपाक शकता आनी त्यो बेग्याच्या बेगीन लायक ज्युनियर OT आसा मायनर OT आसा ती इम्प्लिमेंट करपाक शकता। सो अशी खुबश्यो फेसिलिटीज आसा त्यो इम्प्लिमेंट करपाक शकता कित्याक तेंच्यांनी आयज येवन सारकें पळयलें की कितें कितें जावंक ना आनी कितें फेसिलिटी आमी करूं शकता सो ते फुडें फॉर्वर्ड करतले आनी मिनिस्ट्रीच्या थ्रू आमी बेग्याच्या बेगीन म्हटल्यार मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हो जो सेंटर आसा हो हेल्थ सेंटर आसा तो एक वन ऑफ द बेस्ट करपाक आपुणूय आपणाचो हातभार लायतलो आनी बेग्याच्या बेगीन हें हेल्थ सेंटराची कितें फेसिलिटी आसा ती करून घेतलो। आमी आतां लोकांक एनकरेज करतले की ही फेसिलिटी तुमी वापरा आनी बाब विरेशान सांगले हांगचे आमदारान सांगले की खुबश्यो गोश्टी घडल्या आनी थोडेच उरल्या तुमी टायमलायन विचारतले आमी जाता तितले बेगीन आमी ताजे जे डिमांड्स आसा ते फुलफील करतले। म्हाका आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान ह्याच खातीर आज विथ द टीम धाडल्या विथ द टीम सगळे लोक आसा गव्हर्मेंटाचे लोक आसात अंडर सेक्रेटरी आसात आनी हेल्थ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस आसा आमी सगळ्यांनी कंबायन डिसिजन घेतला की जाता तितले बेगीन ताजे जे डिमांड्स आसा लायक एक्सरे मशीन
ऑटो एनालायझर फॉर दी ब्लड टेस्टिंग, हे सगळे मिनिमम जे टेस्टिंग लागता डे टू डे ते सुद्दां आमी जाता तितले बेगीन हांगा हाडून दितले. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.